para sa sumarap. Mainit talaga. Yung tubig. Tubig! Tubig. Tubig! Oh! Tubig na. Tubig lang kasi! Lagyan mo tubig. Yan! Yan. Konti pa! Yan! Op! Okay ra! Ayan. Nilagyan na natin ng tubig para sa jowa mong hindi umiibig. Oh! Tubig naman yun! Lagyan na natin ng patis. Nung bata ka, meron kang katis. Patis. Ibuhos mo na agad. Saan pa pumupunta to? Sinabi ko lang yung boss, oh! Yan. Next, yung Nor Cubes. All groups! Ibuhos na yan, ibuhos na yan. Wait lang! Nor Cubes. Boom! Okay ra. Okay ra! I-mix muna natin. Sarap ka na, boss! Mas Yan. sa kanya. I-mix lang natin hanggang sa sumarap. Okay, sayawin ko! Oh, Woo! Baka pupunta! mainit.